तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हमारे पास है वीआईपी सूतले पोम और दूसरी जो चीज़ है ये है ये टेप। और जैसे मैं इस वीआईपी के ऊपर ये टेप लगाकर इसके अंदर आग लगाऊंगा तो इस वीआईपी का क्या होगा, मतलब ये हमारे पास वीआईपी है, इस टेप को ये फाड़ पाएगा नहीं पाएगा। चलो एक बार इन दोनों का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। Till I let go, I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. तो दोस्तों जैसे मैंने इस वीआईपी सूतली बम के ऊपर ये टेप लगाई तो आप हमारी टेप की हालत देख सकते हो क्या हो चुकी है। मतलब इस वीआईपी सूतली बम के अंदर इतनी ताकत है कि इसने टेप को भी फाड़ डाला। और आज की जो हमारी वीडियो थी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।